6,200 रुपये हम जमा किए यहाँ। अच्छा जमा करने के बाद 6,200 जमा किया। हमको बोला कि आज शनिचर है, नहीं होगा, कागज नहीं मिलेगा, सोमवार को मिल जाए। सोमवार को सुबह 11 बजे मेरा घर में लाइन काटने आते हैं। फिर यहाँ आके गाली गुप्ता किए तो ये लोग क्यों आ गया था लाइन काटने? वो बिल बाकी है, वो लोग बोल रहे बिल जमा नहीं हुआ। आप बिल यहाँ पेड किए थे? या पेड कर दिया शनिचर को, आपको रसीद मिला था? रसीद नहीं दिया तो बोला था? वही तो घपला है। क्या बोला क्या था? बोला कि शनिचर को ऑफिस बंद रहता है, संडे को बंद रहता है, आपको सोमवार को मिल जाए। आपका आज अभी मेरा मोबाइल- दोस्त का वो 15,000 रुपया मार के बैठा हुआ है। WBSEDCL বিদ্যুৎ বিভাগের নিয়ামতপুর বিদ্যুতের বিল গ্রহণ কেন্দ্রে গ্রাহকদের বিলের টাকা তছরূপের অভিযোগ। ফলে নিয়ামতপুর বিদ্যুৎ বিল গ্রহণ কেন্দ্রের সামনে গ্রাহকদের বিক্ষোভ। অভিযোগ, গ্রাহকরা তাদের বিদ্যুতের বিল জমা করতে গেলে ওই বিদ্যুৎ বিল গ্রহণ কেন্দ্রের অফিসে থাকা দুই কর্মী সুব্রত চ্যাটার্জি ও দেবাশিস মাঝি তারা গ্রাহকদের বিদ্যুতের বিল জমা করতে গেলে সেই বিলের টাকা জমা নিয়ে এবং লিঙ্ক না থাকার কারণ দেখিয়ে গ্রাহকদের কাছ থেকে টাকা জমা রেখে টাকার পরিমাণ হাতে লেখা একটি স্লিপে লিখে দিতেন। কিন্তু যখন বর্গক্ষেত্রে গ্রাহকদের বাড়িতে বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার জন্য যায়, সেই সময় গ্রাহকরা বুঝতে পারে যে তাদের বিদ্যুতের বিলের টাকা জমাই হয়নি। এই ঘটনা জানাজানি হতেই প্রতারিত গ্রাহকরা একত্রিত হয়ে ওই বিদ্যুৎ বিল জমা করা দপ্তরের সামনে বিক্ষোভে সামিল হয়। ঘটনাস্থলে আসেন নিয়ামতপুর ফাঁড়ির পুলিশ। তবে ওই বিদ্যুৎ দপ্তরে ওই দুই কর্মীর দেখা না মেলায় গ্রাহকদের মধ্যে আরও বেশি ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। बिल्डिंग वालों बिल्डिंग 3,480 টাকা। तो ये आपको क्या लिख करके दिया था कागज में? हाँ, लिख के दिया है। लिखा तो दिखाओ तो এই যে লিখ के दिया है। सेम सेम एकदम हमारे मत बेटा सही एक एक फॉल्स सही कर दीजिए। क्या बोला था आपको? बोला था अभी लिंक नहीं है, जो 4 दिन बाद आइए। फिर 4 दिन बाद आए, फिर उस दिन भी वैसे ही बोला लिंक नहीं है। फिर उसका बाद जब लेट से आए तो बोला है कि अगला महीना वाला पैसा दीजिए, उसका बाद ही आपका ये होगा, जमा होगा, नहीं तो नहीं होगा। এটা हम लोग এটা এটা কবে কাজ করতে? এটা 2 মাস হবে, 1-2 মাস আগে লাইন কাটেনি, বলছে লাইন কেটে দেবে। আমরা কাটতে দেবো কেন? কি জন্য? আমরা টাকা জমা দিয়েছি, কাটতে দেবো কেন? मेरा 85,000 रुपये लेके भागा हुआ है वो। कौन? सुब्रत बोल के सुब्रत देवासी दोनों 85,000 किस तरह से आपको? मतलब मनी ट्रांसफर कराया था, पैसा मतलब हर रोज मनी ट्रांसफर कराने आता था, पैसा ट्रांसफर का पैसा नहीं दिया, लेके चलिए। वो सारा दुकान से मतलब सूद में पैसा लिया था, पैसा नहीं देके लेके भाग गया वो।